নমস্কার, আমি রাজলক্ষ্মী। এগেন একটা ইয়েলোর ভিডিও, কারণ আপনাদের ভালোবাসা। আমাদের যতবার ইয়েলোর ভিডিও পোস্ট হয়েছে, সত্যি এত এত রেসপন্স পেয়েছি, এত ভালোবাসা পেয়েছি, লোভে পড়ে গেছি। মনে হয় সবসময় একটা উইকলি একটা ইয়েলোর ভিডিও পোস্ট করি। আমি জানি না সরস্বতী পুজোর পরেও এতটা ক্রেজ থাকবে কিনা ইয়েলোর, বাট আমরা হয়তো ইয়েলো ভিডিওটা দেওয়া কন্টিনিউ করব। আজকেও সুন্দর সুন্দর শাড়ি এনেছি, আপনাদেরকেও বলবো সাথে থাকবেন, ভালো লাগলে ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন। আর স্টার্ট করব আজকে বাংলাদেশি জামদানি দিয়ে। তার আগে আমার শাড়িটা, আজকে শাড়ি ব্লাউজটা অসাধারণ ম্যাচিং করেছে আমাদের ডিজাইনার সুপ্রিয়া। একদম সত্যি তাই। শাড়ি আর ব্লাউজটা আমাকে দিয়ে বললে এটা পরলে মনে হয় খুব ভালো লাগবে। সত্যি পরার পরে না আমার একটা মানে সরস্বতী পুজোর একটা ভাইবস আমি ফিল করতে পারছি। এত সুন্দর একটা মানে সামনে থেকে একটা ফ্রেশ লুক লাগছে। খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, যেটা प्री बुकिंग हो जाए। राइट, प्री बुकिंग हो जाएगा। ये साड़ी का एकदम सरस्वती पूजा का स्पेशल साड़ी ये है। और भी साड़ी मैं दिखाऊंगी, मगर ये तो बहुत स्पेशल है। ठीक है, ये वाला साड़ी मसलिन है, प्योर मसलिन। उसके ऊपर देखिए मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम जा रहा है, पूरा एकदम फिनिशिंग किया हुआ है। तो एक तो शरीदा ना है, पूरा फिनिशिंग किया हुआ है, देखिए। और इसके साथ जो ब्लाउज पीस आएगा वो भी पूरा डिजाइनर है। আর একটা শাড়ি দিয়ে দাও, তাহলে আমি ব্লাউজ পিসটা দেখাতে পারবো। ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक, कलरটা অদ্ভুত ভালো। प्राइस इज 3950 और ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। मैं इसका ब्लाउज पीस दिखा दूंगी, पहले मैं बांग्लादेशी जमदानी दिखा लेती हूँ। माय गुडनेस, 5950 শাড়িটা দেখুন। येलो कलर है, बांग्लादेशी जमदानी। ये इसका पल्ला पोर्शन, फुल साड़ी का लुक मैं दिखाऊंगी। ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक, 80 काउंट का है ये, विदाउट बीपी। इसका कोई ब्लाउज पिस नहीं है। জাস্ট কালারটা দেখুন, একদম সকালবেলা উঠে, যেটা আমাদের বেঙ্গলিদের একটা সিস্টেম আছেই, সরস্বতী পুজোর দিন সকালবেলা গায়ে হলুদ, মানে আমরা কিন্তু প্রত্যেকে হলুদ মাখি, তারপরে এরকম সুন্দর একটা হলুদ শাড়ি পরে সারা দিনের জন্য বেরিয়ে যান, ভীষণ ভালো লাগবে আপনাকে, খুব সুন্দর লাগবে। মানে হলুদ কালারটা পরলে না সত্যি এটা মানে ফেস্টিভ মুড মনে হয়, ফিল হয়, যেটা আমার এখন হচ্ছে। প্রাইস ইজ 5950, অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং रहेगा। অনেকের রিকোয়েস্ট থাকে দিদি একটা বডি হাগিং শাড়ি, তাদের জন্য এই স্পেশাল শাড়িটা দেখুন, ক্রেপ বেনারসি, অদ্ভুত ভালো। ইয়েলোর সাথে, মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে গ্রিনের কন্ট্রাস্ট থাকছে, তার সাথে থাকবে সুন্দর একটা হেভি ওয়ার্কের ব্লাউজ পিস। वाओ, ब्लाउज पीस। प्राइस इज 11,500, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। ये जा रहा है इसका, देखिए पल्ला, पल्ला देखिए कितना रिच पल्ला है इसमें, बहुत एकदम हैवी पल्ला आपको मिलेगा। देखिए पल्ला के एंड में भी बहुत सुंदर काम है। अच्छा, যেটা আমি পরে আছি সেটা একবার দেখিয়ে দিই। ये एकदम प्योर मसलिन के ऊपर देखिए पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम जा रहा है। और इसका जो ब्लाउज पीस मैं दिखाऊंगी, ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस ये जा रहा है पूरा हैवी वर्क के साथ जा रहा है ब्लाउज पीस। ये स्लीव के ऊपर आएगा, मैंने पहन के रखा है, फॉल भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है साड़ी। प्राइस इज 3950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। जिसको जो भी अच्छा लग रहा है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। वाओ, এই একটা শাড়ি, এই ধরনের একটা শাড়ি আমি দেখিয়েছিলাম একটা ইয়েলোর ভিডিওতে, জাস্ট ভাইরাল। शार्टिन कार्नी मैं आज दिखा रही हूँ, जस्ट देखो शाइट अद्भुत भालो देखते। इसका पूरा मल्टी कलर का पूरा देखिए विभिंग जा रहा है। ठीक है, प्राइस इज 4950, शार्टिन कार्नी मैं दिखा रही हूँ। इसके साथ ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस पूरा एकदम हैवी वर्क का जा रहा है ब्लाउज पीस। प्राइस इज 4950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। ये जा रहा है इसका, देखिए पल्ला, बहुत ही सुंदर साड़ी है। अच्छा, এটা দেখুন, দুর্দান্ত, এটাও মানে ইয়েলোর জাস্ট পাগল করা কালেকশন, মানে খুবই সুন্দর। এটা দেখুন, ये भी बहुत सुंदर है, सेमी सिल्क के ऊपर है। प्राइस जा रहा है इसका, प्राइस गुलो আমাকে একটু বলবে। और इसके साथ कंट्रास्ट में इसका ब्लाउज पीस आएगा, देखिए सेमी सिल्क खड्डी बनारसी मैं दिखा रही हूँ, विद एकदम डिज़ाइनर बॉर्डर। इसके साथ देखिए ये आएगा इसका पल्ला पोर्शन। प्राइस जा रहा है इसका 4950 और 4550, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। একটা পোচামপালি না দেখালে হয়তো ভিডিওটা কমপ্লিট হবে না। জাস্ট দেখুন শাড়িটা, পোচামপালিটা দেখুন, শুধু দুর্দান্ত দেখতে পোচামপালিটা।
কেমন লাগলো ভিডিওটা, কেমন লাগছে আপনাদের ভিডিওটা অবশ্যই জানাবেন। যারা আমাদের কাছ থেকে হোলসেলে শাড়ি নিতে চাইছেন তাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। একটু আমাদের বুকিং নাম্বারে পিন করুন, আপনারা হোলসেল নাম্বার পেয়ে যাবেন। আর সবাইকে আমরা ইনভাইট করছি আমাদের এক্সিবিশনে। 1 ফেব্রুয়ারি আমাদের এক্সিবিশন হচ্ছে গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েট হলে। তারপরেই আমাদের এক্সিবিশন থাকছে 14 ফেব্রুয়ারি আমরুলি ব্যাংকুয়েট নাগের বাজার। প্রত্যেকে আসুন, প্রচুর কালেকশন নিয়ে কিন্তু আমরা যাব। সবার কাছে শুধু রিকোয়েস্ট থাকবে একবার আমাদের এক্সিবিশন ভিজিট করুন। আচ্ছা এটা দেখুন, এই শাড়িটা কিছু বলার নেই। প্রাইস 8775। सिंगल इक्कत पोचमपल्ली मैं दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ना पूरा एकदम विभिंग का काम जा रहा है, इक्कत किया हुआ है। ये जा रहा है, देखिए एक जरी का बॉर्डर, एक रानी कलर का बॉर्डर आएगा पूरा साड़ी में, ऐसा ही कंटिन्यू होगा। ये इसका पल्ला पोर्शन और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। प्राइस इज 8775 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग। আচ্ছা এটা যাচ্ছে দেখুন, আমি যেটা পরে আছি সেটারই আর একটা কালার। ওয়াও, এটা কিন্তু রানী দিয়ে আছে, দুর্দান্ত দেখতে। যারা হোয়াইট দিয়ে চাইছেন আর যারা রানী দিয়ে চাইছেন দুটোই কিন্তু বুক করতে পারবেন, দুটোরই কিন্তু প্রি बुकिंगও হয়ে যাবে। প্রচুর পিসেস আমাদের কাছে রয়েছে, बहुत सारे मल्टीपल पीसेस हम लोगों के पास अभी रेडी है। जिसको अभी चाहिए अभी भी हो जाएगा, और जितना टाइम हम लोगों के पास इसका पीसेस रहेगा तो हम लोग डिस्पैच कर देंगे, और प्री बुकिंग होगा तो हम वो भी बोल देंगे। देखिए ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक, मसलिन के ऊपर मशीन एम्ब्रॉयडरी का काम जा रहा है, और ब्लाउज जो बना है ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। ठीक है, प्राइस इज 3950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। अच्छा पूना सिल्क प्राइस 4950। মানে আমি না সত্যি বলছি ধরে বুঝতে পারিনি সেমি না পিওর, মানে একদম পিওরের ফিলটা এসছে আমার। মানে আমি না সত্যি টোটাল কনফিউজড হয়ে গেছিলাম। একটু প্লিটস করবো শাড়িটা, সুপার মানে একদম বাটার যেরকম স্মুথ হয় শাড়িটাও ঠিক সেরকম স্মুথ। সেমি পুনা সিল্ক বলতেও আমার খারাপ লাগছে, কারণ মানে এটা ডিজার্ভ করে এটা পিওর বলার, মানে এতটাই প্রিমিয়াম क्वालिटी আছে। बहुत अच्छा क्वालिटी का साड़ी मैं दिखा रही हूँ, सेमी पुना सिल्क है ये। प्राइस इज 4950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। জাস্ট দেখুন শাড়িটা, আমি প্লিটসটা করেছি, প্লিটসটা দেখলে আপনাদের একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে শাড়িটা কতটা সুন্দর। জাস্ট দেখুন, ये इसका पल्ला है, मैं ब्लाउज पीस भी दिखा दूंगी। ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस, कलरটা দুর্ধর্ষ। प्राइस इज 4950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। এটা দেখুন, वाओ ओ माय गॉड, लहरिया एकदम सुंदर से बना है। प्राइस इज 9990। ये प्योर पूना सिल्क है, पूरा लहरिया के ऊपर जा रहा है हाफ पोर्शन। ठीक है, एक सिल्वर बॉर्डर है और एक गोल्डन बॉर्डर है। ये इसका पल्ला पोर्शन, और देखिए हाफ पोर्शन में ऐसे लहरिया पैटर्न आएगा, और हाफ पोर्शन ऐसे बूटा में आएगा। ठीक है, और हाफ पोर्शन ऐसा बूटा में आएगा, और ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस इज 9990 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। मटका, একটা মটকা না দেখালেও হবে না, বেঙ্গল থেকে লাইভ করছি আর বেঙ্গলের একটা শাড়ি দেখাবো না, হতেই পারে না। জাস্ট দেখুন, ये जा रहा है एकदम प्योर सिल्क मटका। ये इसका पल्ला है, पल्ला में पूरा देखिए वीविंग का काम जा रहा है। ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस इज 6950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। जिसको जो भी अच्छा लग रहा है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। सेमी डोपियन देखुन, लखनऊ बिगलो दे, ये जा रहा है देखिए सेमी डोपियन, और ये इसका पल्ला है। बहुत सुंदर, इसका तो अलग से ही रेस्पॉन्स आता है हर टाइम में, ये सुपर हिट है। प्राइस इज 2450 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। আচ্ছা অনেকে রিকোয়েস্ট, আমি খুব রিকোয়েস্ট পাচ্ছি, যেটা আমার লাইভেও খুব কম দেখানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লখনৌই। এটা জাস্ট নিউ লঞ্চিং একটা লখনৌই এসছে। দেখুন কালারটা দেখুন, দুর্ধর্ষ দেখতে, এটা অসম্ভব ভালো। একটু লাইটটা কমাও তো, একটু ইয়েলিশ ভাবটা কম, মানে হোয়াইট ভাবটা কমাও, তাহলে না আমি ভালো করে দেখাতে পারবো। একটু কমাও লাইটটা, হ্যাঁ একটু কমাও, बस। ये जा रहा है देखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक, और ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। कलरটা দেখুন, শাড়িটার जस्ट ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, और यहाँ पर देखिए स्कैलप बॉर्डर के साथ स्टोन वर्क जा रहा है, और इसके साथ ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। प्राइस इज 6950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। अच्छा একটা অর্গানজা দেখাই,
এরকম অর্গ্যানজা বেনারসির প্রচুর রিকোয়েস্ট পাই যে অর্গ্যানজা বেনারসির একটা ভিডিও করবেন, খুব তাড়াতাড়ি করব। দেখুন এটার পুরো সেট পেয়ে যাবেন। যারা চাইছেন এই রকম ধরনের শাড়ি নেবেন, একটু অপশান চাইছেন বা এই ধরনের শাড়ি কালার অন্য, সেটাও কিন্তু হয়ে যাবে, ভিডিও কলিং করলেও আপনারা দেখতে পারবেন। प्योर एकदम ऑर्गेन्जा बेनारसी, प्राइस 6950 जा रहा है इसका प्राइस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। ये जा रहा है इसका पल्ला और इसके साथ बहुत सुंदर प्रिंटेड वाला ब्लाउज पीस। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। আমাদের বেঙ্গলের শাড়ি অর্গানিক লিলেন। দেখুন, যারা সারা দিন ভাবছেন ঠাকুর প্যান্ডেল হপিং করবেন সরস্বতী পুজোর দিন, তারা এরকম একটা শাড়ি পরুন, ফিরে এসে আমার কথা একবার মনে পড়বে। प्राइस 3950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। ये इसका पल्ला है और ये जरा इसका देखिए ब्लाउज পিসের কালারটা দেখুন, খুব মিষ্টি কালার। এই হচ্ছে পুরো শাড়িটা। ওয়াও, এটা ডিজাইনার শাড়ি দেখাবো, সেটা তো দেখাতেই হবে, কারণ প্রচুর মানুষের রিকোয়েস্ট থাকে একটু ডিজাইনার শাড়ি, কারণ টিনেজারদের একটা ক্রেজ থাকে সরস্বতী পুজোতে, তো তাদের জন্য স্পেশালি এই শাড়িটা। एकदम चिनॉन शिफॉन के ऊपर ये डिज़ाइनर बॉर्डर, प्राइस 4950 और इसके साथ ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पिस। ভীষণ ভালো দেখতে, একটা শেড রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন লাইট টু ডিপ একটা শেড যাচ্ছে। এই হচ্ছে আঁচলটা। যদি ভালো লাগে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। আচ্ছা, একটা ওই মাসলিনটা আমাকে একটু দাও। মাসলিনটা দেখুন, রানী কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরুন, ইয়েলো কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরুন, অসাধারণ লাগবে। এই হচ্ছে আঁচলটা, দুর্দান্ত দেখতে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে। प्योर एकदम हैंड ओवन मसलिन बनारसी मसलिन मैं दिखा रही हूँ, जमदानी देखिए, ये पूरा हैंड ओवन है और दोनों साइड में आपको सीक्वेंस का काम मिलेगा। ये जरा इसका देखिए पल्ला और इसका ब्लाउज पीस है। प्राइस 6950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। अच्छा, এটা দেখুন আর একটা লখনভি। ওয়াও, অসাধারণ লখনভিটা দেখুন। আমি জানি এগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে, আবারও আপনারা ভালোবাসা দেবেন এই ভিডিওটাতে। আমি একটু চাইবো সবাই একটু শেয়ার করবেন, লাভ কেয়ার রিয়াকশান দেবেন, আর অবশ্যই জানাবেন যে আমি এই কালেকশানটা দেখালাম আপনাদের কেমন লাগলো। দেখুন, শিফনের উপরে পুরো লখনভি করা রয়েছে, মেশিন লখনভি, আর ডিজাইনার বর্ডারটা দেখুন, দুর্দান্ত বর্ডারটা, অসম্ভব ভালো। इसके साथ ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पीस, ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। प्राइस 12,900, অল ওভার কিন্তু এরকম কাজ যাচ্ছে। কাজটা দেখে নিন ভালো করে, আমি একটু ক্লোজ করে দেখাবো কাজটা। দুর্দান্ত দুর্দান্ত শাড়িটা। একটা তান্তুজ মাসলিন দেখায় আপনাদের, কারণ আমি হোয়াইটের ভিডিও করেছিলাম, অনেকে এই মাসলিন খুব পছন্দ করেছেন। একদম বেঙ্গলের তান্তুজ মাসলিন দেখাচ্ছি। দেখুন, সরস্বতী পুজোর দিন স্কুলে প্রোগ্রাম আছে, আপনি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস কি পরবেন বুঝতে পারছেন না, এরকম একটা শাড়ি পরে যান, সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। দেখুন শাড়িটা একদম, মানে এই শাড়ি হচ্ছে আমাদের বাংলার গর্ব। এরকম একটা শাড়ি আমি দেখালাম। प्राइस 27,500, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। ये एकदम बंगाल तंतुज मसलिन है, ये जामदानी है, एकदम हैंड ओवन जामदानी। मैं इसका बैक पोर्शन दिखा रही हूँ, देखिए एक साड़ी बनने में मिनिमम 3 या 4 मंथ लगता है, ठीक है। ये जा रहा है इसका देखिए पल्ला। प्राइस 27,500। अच्छा, এটা দেখুন, वाओ, सेमी तसर के ऊपर ये जा रहा है, देखिए तसर जॉर्जेट मैं दिखा रही हूँ, सेमी तसर जॉर्जेट। प्राइस 3950। वाह, জাস্ট এটা ভাবা যাচ্ছে না। 3950 এরকম একটা সেমি তাসার জর্জেট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার একটু লাইট মারো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইজ 8101954367। যারা চাইছেন, যাদের ভালো লাগছে, তারা স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে থাকুন। শাড়িটা দেখুন, শুধু লুকটা দেখুন, শাড়ির অসাধারণ দেখতে। আচ্ছা, এটা দেখুন, टिशू लिलेन, उसके ऊपर ये जा रहा है, देखिए पूरा जद्दोसी वर्क, पूरा बॉडी में देखिए टिशू का विबिंग जा रहा है, और एक ना सेल्फ इसका विबिंग है, और जरी का बॉर्डर आपको मिल रहा है, जद्दोसी वर्क है। ये इसका पल्ला और ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस 5950, এটা অসম্ভব ভালো দেখতে। प्राइस 5950, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। देखो एकदम मैसूर सिल्क मैं दिखा रही हूँ, बहुत हिट साड़ी हम लोगों का। प्राइस 2550, ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। ये इसका पल्ला पोर्शन,
और ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कीजिए। এটা একটা মটকা, যারা একদম সিম্পল কিছু শাড়ি চাইছেন যে কিছু থাকবে না শাড়িতে, জাস্ট আমি একটা কন্ট্রাস্টে ব্লাউজ পরবো বা একটা হেভি ব্লাউজের সাথে ক্যারি করব, এটা একদম নিতে পারেন। पूरा बॉडी में ये मटका हो रहा है और ये जो पल्ला है, पल्ला में सिर्फ मसलिन है, देखिए सीक्वेंस का विविंग जा रहा है और ये इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस के स्लीव के लिए हम लोगों ने ये पोर्शन दिया गया है। प्राइस इज 5950 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। अच्छा এটা দেখুন পিওর সিকো मंगलगिरी, प्राइस रहेगा इसका 3450, कलर है मस्टर्ड येलो, देखिए দুর্দান্ত কালারটা, এটা নিয়ে কিছু বলার নেই, সবাই জানে আমাদের সিকো मंगलगिरीর ব্যাপারটা, কি প্রাইসিংয়ে দিই আর কি শাড়ি দিই আমরা। ये इसका ब्लाउज पीस है, ठीक है 3450। आज का लास्ट साड़ी, अच्छा 5950 বাংলাদেশি জামদানি দিয়ে শুরু করেছিলাম আর বাংলাদেশি জামদানি দিয়ে শেষ করছি। একটা হোয়াইট বা ইয়েলো ব্লাউজ দিয়ে ক্যারি করতে পারেন, ইয়েলো ব্লাউজ দিয়ে পরলে তো দুর্দান্ত লাগবেই, কিন্তু আপনি এটা হোয়াইট ব্লাউজ দিয়েও ক্যারি করে দেখতে পারেন, শাড়িটা আমার মনে হয় একটু ডিফারেন্ট লাগবে। শাড়িটা দেখুন 5950 विदाउट बीपी है ये, इसका पल्ला पोर्शन। अगर अच्छा लग रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। যাদেরই যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, একটু ভিডিওটাকে সাপোর্ট করবেন, শেয়ার করে দেবেন, লাইক করে দেবেন। যদি ভালো লাগে, আবারও যদি দেখি আমাদের এই ভিডিওটাও ভাইরাল হয়েছে, দেন আবারও ইয়েলোর ভিডিও নিয়ে চলে আসবো। আজকের মতন এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।